Assalamu alaikum, ninth class. Today we will start with unit 10, that is drug addiction. The theme of the lesson revolves around harmful effects of the drug. Addiction is a bad habit, and drug, you all, as you know what drugs are. The lesson also refers to the importance of rehabilitation centers and their parts in treating the drug addicts. It also highlights the vital role of counseling, which make people to live a healthy life. Start with the translation. Come to page 106. Drug addiction is a common problem all over the world today. Drug addiction, नशे की आदत, कॉमन प्रॉब्लम, मुश्तरका मसला ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए। आजकल पूरी दुनिया में मंशियात का इस्तेमाल, नशे की आदत एक मुश्तरका मसला है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत की कई सूरतें हैं, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, इस पर मुकम्मल इन्हिसार है। मुकम्मल इन्हिसार मतलब इंसान इस हद तक उसका आदी हो जाए कि उसके बग़ैर वो सर्वाइव ना कर सके, उसके बग़ैर वो रह ना सके। नशे की आदत कुछ लोग करते हैं, उसको बैड हैबिट इज़ अ बैड हैबिट। कुछ लोग करते हैं कि शुगलन कर लिया, दोस्तों की महफिल में कर लिया, और कुछ उस पर इतने परमानेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो उसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उनके लिए ज़िंदगी मौत का वो मसला बन जाती है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। लॉन्ग टर्म तवील अरसे तक यूज़ ऑफ ड्रग्स, मनशियात का इस्तेमाल, कॉजेज़ वजह बनता है परमानेंट मुस्तकिल मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस, जहनी और जिस्मानी बीमारी का। तवील अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। द मोर डेंजरस अ सब्सटेंस इज़ यूज्ड, जिस कदर ख़तरनाक मादा इस्तेमाल होगा, द मोर रिस्की इट बिकम्स, इसी कदर वो ख़तरनाक हो जाएगा। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, मंशियात की चंद इकसाम, दैट कॉजेज़, जो सबब बनती हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, जहनी बेचैनी का, माइंड एंड बॉडी, जहन और जिस्म की बेचैनी का, आर हेरोइन, marijuana, tobacco, valium, cocaine and alcohol. Heroin, in Urdu we also call it heroin, marijuana bhang, tobacco तंबाकू, वैलियम खून की दवाइयाँ, कोकीन ही होगा, एंड एल्कोहल इज़ ऑल्सो एल्कोहल। मंशियात की कुछ किस्में जो जहन और जिस्म की बेचैनी का सबब बनती हैं, वो हेरोइन, भंग, तंबाकू, वैलियम, कोकीन और अल्कोहल हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कॉज्ड वजह बनती है, एनवायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर्स, माहौलियाती अवामिल नशे की आदत की वजह बनते हैं। अ फ्यू इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चंद अहम माहौलियाती अवामिल दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन, जो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं, आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस, बैड पीयर बुरे दोस्त, इन्फ्लुएंस असरात, एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, ट्रबल परेशान कुन डोमेस्टिक घरेलू बैकग्राउंड, माहौल पस मंज़र। चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं, वो बुरे दोस्तों के असरात और परेशान कुल घरेलू माहौल है। When young people, जब नौजवान लोग रिमेन इन बैड कंपनी, बुरी सोहबत में रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मुहिम जोई के नाम पर, दे मे फॉल प्रे, वो शिकार हो जाते हैं, टू एडिक्शन, नशे का। जब नौजवान लोग बुरी सोहबत में रहते हैं और तजर्बात के नाम पर मुहिम जोई करते हैं, वो नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड, लोग जो गैर नामुतमईन और नाखुश होते हैं, विद देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों से, मे ऑल्सो रिजॉर्ट, पनाह लेते हैं, टू ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत में, इन ऑर्डर टू सीक, हासिल करने के लिए, एन एस्केप, फरार,
فرام رسپانسبلٹیز آف لائف، زندگی کی ذمہ داریوں سے۔ جو لوگ اپنی زندگی سے نامطمئن اور ناخوش ہوتے ہیں وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار پانے کے لیے نشے کی عادت میں پناہ لے سکتے ہیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ میجر، سب سے اہم قدم ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں اٹھایا جانے کے لیے، از دا ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکوری آف اے ڈرگ ایڈکٹ۔ ریہیبلیٹیشن معمول کی زندگی کی طرف، ریکوری صحت یابی، ڈرگ ایڈکٹ نشے کے عادی کو معمول کی زندگی کی بحالی اور صحت سے یابی کی طرف لانا سب سے اٹھایا جانے والا سب سے اہم قدم ہے۔ ان مینی کنٹریز، بہت سارے ممالک میں، انکلوڈنگ پاکستان، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ایڈکٹس نشے کرنے والے، دیئر فیملیز اینڈ فرینڈز، ان کا خاندان اور دوست، کنسیڈرڈ اٹ اے ٹیبو، اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو ممنوع سمجھتے ہیں، ٹو شیئر دیئر پرابلم ود ادرس، اپنے مسئلے کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں۔ بہت سارے ممالک میں جن میں بہت سارے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ان میں نشئی، ان کے خاندان اور دوست اپنے مسئلے کے بارے میں دوسروں سے بات کرنا برا سمجھتے ہیں، ممنوع سمجھتے ہیں۔ دے فیل امبیرسڈ، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں بات کرنے سے، فار فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ این آؤٹ کاسٹ، کہیں انہیں دوسروں سے الگ نہ کر دیا جائے، کہیں انہیں معاشرے سے کاٹ نہ دیا جائے۔ دس ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ، اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے، بٹ ان موسٹ آف دا کیسز، بلکہ بہت سارے صورتوں میں، دا ایڈکٹس ڈائی، نشے باز، نشے کرنے والے مر جاتے ہیں، ڈیو ٹو دا لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ، بر وقت علاج کی کمی اور کونسلنگ کی مشاورت کی وجہ سے۔ اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ تر صورتوں میں بر وقت علاج اور مشورے کے کمی کے سبب نشے کے عادی کی موت ہو جاتی ہے۔